देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 23 ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:43ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2:35ରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସଫଳ ଲଞ୍ଚିଂ ପରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ LVM-3M4 ରକେଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3କୁ ସଠିକ୍ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 23 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:43ରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଫଳ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଧେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନମ୍ବର 2, CBSE ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। CBSE ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଏପ୍ରିଲ 10, 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। CBSE 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 15, 2024ରୁ ଆୟୋଜନ କରିବ। ପାଖାପାଖି 55 ଦିନ ଧରି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ 2024 ଏପ୍ରିଲ 10 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, ଫ୍ରାନ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମାକ୍ରନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅନର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନେତା ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। କେତେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶବଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶବଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 2000ଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶବଗୃହଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 5ଟି ଉପକ୍ରମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ଏହିସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 33.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଭୃତି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 6, 2ଟି ଅବପାତ ହେତୁ 17ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। 19ରେ ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଲଗାତାର 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଭୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାକି 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଢେର ବର୍ଷା କରାଇପାରେ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଘୁଚାପ 21ରୁ 27 ତାରିଖ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 7, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି। ବାଘ ଘଡ଼ିଆଳ ଦେଇ ଆଣିବେ ଗିବନ ଓ ଚିତା ବିରାଡ଼ି। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି। ଆସିବେ ଗିବନ ଓ ଚିତା ବିରାଡ଼ି। ବାଘ ଘଡ଼ିଆଳ ବଦଳରେ ଆସିବେ ଏହି ଗିବନ ଓ ଚିତା ବିରାଡ଼ି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ 2ଟି ହୁଲକ ଗିବନ ଓ 2ଟି ଚିତା ବିରାଡ଼ି ଆଣିବ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଇଟାନଗର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଏହି ଜନ୍ତୁ ଆସିବେ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଦେବ 2ଟି ବାଘ, 3ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ଇଟାନଗର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ସୋରାଙ୍ଗ ତଳାପ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି 2ଟି ବାଘ ଓ 3ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, UCC ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେବାକୁ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଲେ ଲ କମିଶନ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी उपरे जनसाधारण को निजर मत देवाकू अधिक समय देले ल कमिशन जनता मत देवार समयसीमा को वृद्धि कर मत देवार शेष तारीख काली जुलाई 14 तारीख सरुथिला हेले एहाकू जुलाई 28 पर्यंत बढ़ाई दि जाइछि। पूर्वरु जून 14 तारीख में यूसीसी उपरे निजर मत देवाकू साधारण लोक विभिन्न संगठन को कहिथिले आईन आयोग। सेहीपरि किछि संगठन यूसीसी उपरे व्यक्तिगत शुणाणी दाबी करी आईन पैनेल रे हाजर होइछंती। संगठनर मत जांच करिबा परे संगठन गुड़िक व्यक्तिगत शुणाणी पे आमंत्रण करिबाकू निष्पत्ति नियाजिबो बोली ल कमिशन सूत्ररु सूचना मिलिछि। नंबर 9 एलिजाबेथ बोर्नଙ୍କ सह प्रधानमंत्री बैठक फ्रांस सीनेट अध्यक्ष को भेटिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली फ्रांसर प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को साक्षात करिसंती। दुई नेता अर्थनैतिक और वाणिज्यिक शक्ति परिवेश शिक्षा परिवहन रेलवे डिजिटल भित्तिभूमि म्यूजियोलॉजी और जनसंपर्क भली विभिन्न क्षेत्र में सहयोग को आगक बढ़ावा नहीं आलोचना करथिले। भारत और फ्रांस मध्य बहुमुखी सहयोग को आहरी गभीर करने को उभय पक्ष सेमानकर इच्छा को दोहराइछंती। अन्य पक्षरे फ्रांस सीनेट अध्यक्ष जेराल्ड लर्चन को भेटिछंती प्रधानमंत्री मोदी। यह साक्षात्कार भारत फ्रांस सहभागितार आधार भाव गणतंत्र स्वाधीनता और समानता उपरे फोकस करथिले। नंबर 10 शपथ नेले सुप्रीमकोर्ट रे दुई नुआ विचारपति। सुप्रीमकोर्टर विचारपति भाव में शपथ नेले जस्टिस उज्जवल भूँइया और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ तांको शपथपाठ कराइछंती। विचारपति श्री भूँइया अगस्त 2 2029 पर्यंत कार्य करिवे। से पूर्वरु तेलंगाना हाइकोर्टर मुख्य विचारपति थिले। सेहीपरि विचारपति श्री भट्टी 6 मे 2027 पर्यंत कार्य करिवे। से पूर्वरु केरल हाइकोर्टर मुख्य विचारपति थिले। एही दुई नुआ विचारपति मिसई सुप्रीमकोर्ट रे समुदाय विचारपति संख्या 32 को वृद्धि पाइछि। नंबर 11 जुक्त 3 नामलेखा प्रकाश पाइला कटअफ मार्क। स्नातक नामलेखा कली कटअफ मार्क प्रकाश पाइछि। जुक्त 3 प्रथम पर्याय नामलेखा उच्चशिक्षा विभाग पक्षरु कॉलेज अनुଯାयी कटअफ मार्क प्रकाश पाइछि। कड़ विज्ञान रे राज्यर अनेक कॉलेज बीजेपी और रेभेन्सा को पछरे पकईछंती। कड़े बालेश्वर फकीरमोहन स्वयंशासित महाविद्यालय एवं एमपीसी बारिपदा आगे रही बेले विज्ञान रे पुरी एससीएस कॉलेज सर्वाधिक कटअफ मार्क नहीं। इंटीग्रेटेड बीएड थिबा कॉलेज गुड़िकर कटअफ मार्क अधिक रही। नंबर 12 प्यारिस रे भारतीय संप्रदाय सहित प्रधानमंत्री आलोचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्यारिसर ला सेन म्यूजिकल रे भारतीय संप्रदाय को संबोधन करिसंती। प्रधानमंत्री तांको अभिभाषण रे बहुमुखी भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी उपरे आलोकपात करिथिले, जहाँ 25तम वार्षिकी पालन करुछि। प्रधानमंत्री मध्य फ्रांसर मार्सेल रे नूतन कन्सुलेट खोलिबा विषय घोषणा करिसंती। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस रे भारतीय संप्रदायर अवदान उपरे आलोकपात करिथिले, जो माने भारत फ्रांस सहभागितार एक दृढ़ मूलदुआ गठन करिथिले। नंबर 13 नवं को मारिबा को लंडा होई शपथ नहीं गोपाल। मंत्री नव दासों को हत्या मामलें सामनाक आसी चांचल्यकर तथ्य। नव दास को हत्या करने लंडा होई शपथ नहीं अभियुक्त गोपाल दास। क्राइमब्रांच दाखल करिथिबा 500 पृष्ठार चार्जसीट रे एभली किछि तथ्य उल्लेख अछि। नव दासों को हत्या करने को निज भाई सत्यनारायण दासों सह संबलपुर समलेई मंदिर को जाई शपथ नहीं गोपाल दास। एथिसह से सेठारे लंडा होई निकट भविष्यत रे नव दासों को मारिबा को शपथ नहीं। बिना कारण रे हत्याकांड घटिबा संभवपर नुहे। तेणु नव दास हत्या पछर कारण संपर्क में चार्जसीट रे सम्यक तथ्य रखिछि क्राइमब्रांच। नंबर 14 क्राइमब्रांच चार्जसीट एक रद्दी कागज कहिले सुरेश पुजारी। नवदास हत्या मामलें कहानी शुणी क्राइमब्रांच। गोपाल दासों को मुख्य अभियुक्त बोली साब्यस्त करी सेहिठारे ही तदंत सारी देइछि क्राइमब्रांच। नवदास हत्या मामलें क्राइमब्रांच 500 पृष्ठर चार्जसीट को नहीं एमिति प्रतिक्रिया रखिछि बीजेपी। क्राइमब्रांचर चार्जसीट को नहीं बर्षिछंती बीजेपी सांसद सुरेश पुजारी। से कहिछंती चार्जसीट रे अनेक असमाहित प्रश्न रही जाइछि। गोपाल पागल सोते ताको रिवॉल्वर केमिति इस्यू करा जाइथिला, गोपाल सह कहार संपर्क थिला, कहा द्वारा प्रेरित होइथिला एकथा भी चार्जसीट रे स्पष्ट करिनी क्राइमब्रांच। गोपालर 7 दिन पूर्वर कॉल रेकर्ड जांच होइछि कि नाही, जदि होइछि कोन रहिछि एही कॉल रे पाइखाना टांकी क्राइमब्रांच पाइथिला नाली अक्षर रे लेखा कागज। एथिरे कोन लेखिथिला गोपाल ताहा मध्ये उल्लेख नथिबा कहिसंती सांसद सुरेश पुजारी। सांसद पुजारी कहिसंती क्राइमब्रांच कोर्ट को देइथिबा तथ्य सठिक नाही, एहा एक रद्दी कागज। नंबर 15 22 रे बीजेडी परिवर्तित राज्य कार्यकारिणी संगठन बाबद हेब विस्तृत आलोचना। विजु महिला जनता दलर परिवर्तित राज्य कार्यकारिणी आसंता 22 तारिख में अनुष्ठित हेब। कार्यक्रम में सामिल हेबा नै मुख्यमंत्री सहमति प्रकाश करिसंती। महिला जनता दलर कार्यकारिणी सदस्य बैठक में सामिल हेबे। संगठन बाबद विशद आलोचना हेब। राजनैतिक सामाजिक धन्यवाद कृतज्ञता प्रस्ताव पारित हेब सह मुख्यमंत्री को अनेक किछि अनुरोध करा जिवो। बैठक पर संगठन आहुरी सुदृढ़ हेब। तृणमूल स्तर को जीवाको कार्यसूची प्रस्तुत हेब। नंबर 16 जापान रे कार्यालय खोलिबा निष्पत्ति को स्थगित रखिला नाटो।
नाटो जापान रे निज कार्यालय खोलिबा निष्पत्ति को स्थगित रखिछि। एही निष्पत्ति रे चाइना को आश्वस्ति मिलिछि। लिथुआनियार राजधानी विलुनस रे आरंभ होइतिबा नाटो शिखर सम्मेलन रे पारित होइतिबा घोषणा पत्र रे टोकियो रे कार्यालय खोलिबा नै उल्लेख करा जाई नाही। सूचना मुताबक जापान रे निजर कार्यालय खोलिबा प्रसंग एथर नाटो शिखर सम्मेलन रे यह एक प्रमुख प्रसंग थिला। जापान रे कार्यालय खोलिबा परे नाटो आनुष्ठानिक भाव में एशिया रे निजर प्रभाव विस्तार करिथांता। तेबे एही प्रस्ताव को चीन दृढ़ विरोध करिथिला। नंबर 17 चलित शिक्षा वर्षरु विद्यालय पाठ्यक्रम रे सामिल हेब कोडिंग और आईटी। राज्यर सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त उच्च विद्यालय छात्र छात्री माने कौशली स्कूल क्लब जरिए प्रजुक्ति विद्या और कोडिंग शिक्षा ग्रहण करने को जाउछंती। सेमानकु शिक्षादान करिबा पई राज्य स्तर में प्रशिक्षण आरंभ होईछि। गुरुवार ठारू 3 दिन धरी भुवनेश्वर 3टी उच्च विद्यालय रे यूनिट 8 सरकारी बालक उच्च विद्यालय, यूनिट 8 सरकारी बालिका उच्च विद्यालय और सैयद मुमताज अली उच्च विद्यालय रे मुख्य प्रशिक्षक माननकु तालीम दिया जाउछि। ब्लॉक स्तरରୁ 89 जन विज्ञान शिक्षक एथिरे जोग देइछंती। प्रजुक्ति विद्या विशेषज्ञ माने प्रशिक्षण देउछंती। विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन रे मो स्कूल एही कार्यक्रम को परिचालन करुछि। वर्तमान समयर आह्वान अनुसार छात्र छात्रींकर प्रजुक्ति विद्या और कोडिंग शिक्षार आवश्यकता को भित्ति करी शिक्षा विभाग एभरी एक नूतन पाठ्यक्रम को विशेष गुरुत्व देउछि। नंबर 18 अर्थ विभाग हातेइले उपमुख्यमंत्री अजित पवार। महाराष्ट्र सरकार में सामिल होई मंत्री होइतिबा अजित पवार और अन्य 8 एनसीपी नेतांक मध्य काली विभाग बंटन कर जाइछि। उपमुख्यमंत्री अजित पवार को गुरुत्वपूर्ण अर्थ विभाग दिया जाइछि। ता सहित तांको योजना विभाग दिया जाइछि। छगन भुजबड़ को खाद्य जोगाण खाउटी सुरक्षा विभाग दिया जाइथिबा बेले धरमरा और बाबा अतरमंकु औषध प्रशासन, दिलीप बलसे पाटिल को समवाय, धनंजय मुंडे को कृषि, हासन मुशरीफ को डाक्तरी शिक्षा, अनिल पाटिल को रिलीफ और थैतान सहित विपर्यय परिचालना विभाग दिया जाइछि। सेहीपरि मंत्री अदिति तटकारे को शिशु कल्याण विभाग दिया जाइथिबा बेले संजय बनसोडे को क्रीड़ा और युव कल्याण विभाग दिया जाइछि। फडणवीस हाथ में गृह विभाग सहित आउ किछि विभाग दायित्व रहिछि। नंबर 19 जामीन पर सुप्रीमकोर्ट गले मनीष सिसोदिया। सीबीआई ईडी को नोटिस। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामला रे गिरफ होई जेल रे थिबा मनीष सिसोदिया जामीन पर सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। एही मामलार शुणाणी करी ईडी और सीबीआई को निज पक्ष रखिबा को नोटिस जारी करिसंती सुप्रीमकोर्ट। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी को नहीं गठित खंडपीठ ए मामलार शुणाणी करी आसंता 28 तारिख सुधा उत्तर रखिबा को उभय ईडी और सीबीआई को नोटिस करिसंती। मनीष सिसोदिया पत्नी को स्वास्थ्य खराब रहुथिबा सत्वे तांको जामीन आवेदन बारंबार खारज हेउथिबारु दिल्लीर पूर्वतन उपमुख्यमंत्री सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। मनीष सिसोदिया मध्यवर्तीकालीन जामीन आवेदन उपरे आसंता 28 तारिख रे शुणाणी हेबो। नंबर 20 बजार को आसिला सस्ता टमाटर। दिल्ली और एनसीआर रे आरंभ हैला बिक्री। टमाटो दर को नहीं एबे सारा देश में चर्चा। खुचरा बजार में यार मूल्य केजी पिछा 300 टंका पहुंची। हेले दिल्ली और एनसीआर रे एही लाल टमाटर कम दाम रे बिक्री होउछि। सरकार पदक्षेप जोगु एनसीआर रे टमाटर केजी पिछा 90 टंका दर रे बिक्री होउछि। एही सस्ता टमाटर बिक्री 14 जुलाई शुक्रवार आरंभ होइछि। टमाटो दर ह्रास लगी केंद्र खाउटी व्यापार मंत्रालय एक योजना प्रस्तुत करिथिबा बेले एने बुधवार नाफेड एवं एनसीसीएफ लगी निर्देश जारी कर जाइछि। एही योजना अनुसार मंत्रालय अन्य राज्यरू टमाटो आनी दिल्ली और एनसीआर रे सस्ता दाम रे बिक्री करिबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 21 बाहानगा ट्रेन ट्राजेडी। आहुरी 10 रेलवे कर्मचारी को समन। बाहानगा ट्रेन दुर्घटना मामला रे जेरा जोरदार करिछि सीबीआई। 3 जन कर्मचारी को गिरफ करी 2 थर रिमांड रे नहीं घन घन जेरा करुछि सीबीआई। एबे आहुरी 10 रेलवे कर्मचारी को समन कर जाइछि। खूब शीघ्र सेमाने हाजर होई निजर पक्ष रखिबे। यह व्यतीत आहुरी किछि कर्मचारी को पचराउचरा करी छाड़ी देइछि। अन्य पक्षे गिरफ 3 अभियुक्तों द्वितीय पर्याय रिमांड काली सरीछि एवं तांको जेल को पठेई दिया जाइछि। नंबर 22 कूनो जातीय उद्यान रे गला आउ एक चितार जीवन। मध्यप्रदेशर कूनो जातीय उद्यान रे शुक्रवार आउ एक चिता बाघर मृत्यु घटी। ता ना सूरज। यह सहित गत 5 मासरे एठारे 3टी शाबक समेत 8टी चिता बाघर मृत्यु घटी। यह पूर्वर गत मंगलवार एठारे तेजस नामक एक चिता बाघर मृत्यु घटी। सूरजर मृत्युर कारण जनापड़ी नाही। सूरजर मृत्यु पर एबे कूनो जातीय उद्यान रे आउ 10टी चिताबाघ अछंती। गत वर्ष सेप्टेम्बर मासरे नामिबियारू 8टी चिताबाघ को कूनो जातीय उद्यान को अणाଯାଇଥିଲା। यापर चलित वर्ष फेब्रुआरी मासरे दक्षिण आफ्रिकारु आउ 12टी चिताबाघ को एठाको अणाଯାଇଥିଲା। ए 12टी मध्यरु 6टी कूनो जातीय उद्यान रे थिबा बेले बाकी 6टी कूनोर विभिन्न खुआड़े अछंती। नंबर 23 आजम खान को झटका। हटिला वाई कैटेगरी सुरक्षा।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ୱାଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ହଟେଇ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏଥିସହ ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି। ରାମପୁରର ହିଂସା ତଥା ଘୃଣା ଭାବନାକୁ ଉସ୍କେଇବା ପରି ଭାଷଣ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ 2019 ମସିହାରେ ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ଦୋଷବ୍ୟକ୍ତ କରି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ୱାଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭିଭିଆଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦାୟ 11 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ କମାଣ୍ଡର ଓ 2 ଜଣ ପିଏସ୍ଓ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ଚିଠିରେ ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣ୍ଠି ଦେଲା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ରାଜି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହା $120 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୋଟ $300 କୋଟି ଦେବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସକ୍ ଦର କହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହୋଇଯିବାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ $100 କୋଟି ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ $200 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 25 ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ, ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବାଳକର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଥରେ ତା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏ ବିରଳ ସଫଳତା ଏକ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁଲେମାନ ହାସାନ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେକରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବାଳକ ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ହାଡ୍ସା ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାଳକଟିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବାଳକଟିର ମୁଣ୍ଡ ବେକ ମୋଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 26 ନବମ ଥର ପାଇଁ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଜୋକୋଭିଚ୍। ସର୍ବିଆର ଷ୍ଟାର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଚଳିତ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ 5 ଥର ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ 9 ଥର ପାଇଁ ସେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ର ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଇଟାଲୀର 8ମ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଜାନିକି ସିନରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 36 ବର୍ଷୀୟ ଜୋକୋଭିଚ୍ 6-3, 6-4 ଓ 7-6 ସେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ଆଇସିସି ବଢ଼େଇଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାର, ବିସିସିଆଇକୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ 2000 କୋଟି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବ ରେଭିନ୍ୟୁ ତୁଳନାରେ ବିସିସିଆଇର 72% ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇକୁ 22.4% ସେୟାର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର 38.5% ମିଳିବ। 2024ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଗୁ ରହିବ। ବିସିସିଆଇ 2024ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଥିଯୋଗୁଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଇସିସି ଏବେ ବର୍ଷକୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି। ବିସିସିଆଇ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସିର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଚୁକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସିର ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 28 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ତାଜିନ୍ଦର ପାଲ ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନ ଭାରତକୁ 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମିଳିଛି। ପୁରୁଷ ସଟ୍ପୁଟ୍ରେ ତାଜିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ ତୁର 20.23 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଥ୍ରୋ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 3000 ମିଟର ଷ୍ଟିପଲ ଚେଜ୍ରେ ପାରୁଲ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 9 ମିନିଟ୍ 38.76 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ରେସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ଶୈଳୀ ସିଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୈଳୀ 6.54 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ 9 ପଦକ ଜିତି ସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତି ଏରାଜୀ, ଅଜୟ କୁମାର ସରୋଜ ଓ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅବୁବକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷିତ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଏହି ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍, 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଡିସେମ୍ବର 10ରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଟି20 ଡରବାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ 12, 14ରେ କୋଏବରା ଓ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ବାକି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବ। 1921ରେ କୋଏବରା ଏବଂ ପାର୍ଲରେ ବାକି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହାପରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଫ୍ରିଡମ୍ ସିରିଜ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେଞ୍ଚୁରିଆନରେ 26ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ 3ରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ କେପଟାଉନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 30 ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଆଇସିସି।
सारा विश्व में लगातार भाव टी20 लीग्र संख्या वृद्धि पाइबारे लगी। यह फर्माट्र लोकप्रियता को देखि एହାର आयोजन करा जाउछि। खेलाड़ी माने जातीय टीम सह चुक्ति भांगी मोटा पाउणा पाइबाकू विदेशी लीग्रे जोड़ी हेउछंती। यह अंतर्जातीय क्रिकेट लगी शुभंकर नुहे बोली विशेषज्ञ माने मत रखुछंती, जहाकू दृष्टि रखी आईसीसी बे बड़ निष्पत्ति नेइछि। निकटरे होइतिबा बोर्ड मीटिंग परे आईसीसी विभिन्न टी20 लीग्रे दल लगी विदेशी क्रिकेटरଙ୍କ संख्या को सीमित करि देइथिबा घोषणा करिछि। तदनुଯାୟୀ नुआ प्रतियोगिता रे प्रति टीम निजर एकादश रे 4 विदेशी खेलाड़ी खेळी पारिबे। यह समस्त लीग पई लागू हेबो बोली स्पष्ट करा जाइछि। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।